सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो हम प्रोग्राम सुनने लगे हैं, जो हम बात करने लगे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम इल्म हासिल करने लगे हैं, इस इल्म को मेरे और आपके लिए इल्म नाफे में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि इसके अलावा जो भी इल्म हम हासिल करते हैं जो इल्म नाफे में कन्वर्ट नहीं होता है ना, वो जो है वो वक्त का ज़िया है। वो इल्म जो हमें हमारे रब से जो है वो करीब कर दे, वो इल्म जो हमें हमारी जिंदगी के मकसद से करीब कर दे, वो इल्म जो हमारे दिलों में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे, वो है जिसके अंदर हमें जो है वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इल्म है जो कि इंसान के अमल में उतरता है और इंसान को आखिरत में कामयाबी दिलाता है। वो है जो कि इल्म नाफे है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के सेशन को जो हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ वाकयात हम आज जो है वो पढ़ने लगे हैं, उनको स्टडी करने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि उस इल्म को जो है वो मेरे और आपके लिए इल्म नाफे में कन्वर्ट कर दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में जो है वो इसका हमें बेहतरीन जो है वो अजर अता फरमाए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर एलानिया तबलीग का आगाज किया, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आगाज किस तरह किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना जो खानदान था बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुतल्लिब जो है, उसके अफराद को जो है वो अपने घर पर जो है वो खाने पे बुलाया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि वो खाने की तैयारी करें। जब तमाम लोग आ गए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम खानदान के लोग जमा हो गए और वो तमाम लोग खाने से फारिग हो गए, तो सीरत की किताबों में आता है कि इस मौके पर जो अबू लहब था उसने भांप लिया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मकसद से जो है वो सबको जमा किया है। और इससे पहले कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की दावत जो है वो उनके सामने रखते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा था अबू लहब, वो बोला कि देखो ये तुम्हारे चचा और चचेरे भाई हैं, बात करो लेकिन नादानी छोड़ दो, और ये समझ लो कि तुम्हारा खानदान सारे अरब से मुकाबले किताब नहीं रखता, और मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि तुम्हें पकड़ लूं। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप का खानदान ही काफी है, और अगर तुम अपनी बात पर कायम रहे तो ये बहुत आसान होगा कि कुरैश के सारे कबाइल तुम पर टूट पड़े और बकिया अरब भी उनकी इमदाद करें। फिर मैं नहीं जानता कि कोई शख्स अपने बाप के खानदान के लिए तुमसे बढ़कर शर यानी तबाही का बायस होगा। आता है कि इस मौके के ऊपर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार कर ली और इस मजलिस में कोई गुफ्तगू ना की। इसके कुछ दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों को दोबारा खाने पे बुलाया, और इस दफा इससे पहले कि वो खाना खत्म करते, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी हमद अल्लाह के लिए है, मैं उसकी हमद करता हूँ और उससे मदद चाहता हूँ, उस पर ईमान रखता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ, और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहनुमा अपने घर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, उस खुदा की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन और लोगों की तरफ अमूमन अल्लाह का रसूल हूँ। बाखुदा
तुम लोग इसी तरह मौत से दो चार होगे जैसे सो जाते हो, और इसी तरह उठाए जाओगे जैसे सो कर जागते हो। फिर जो कुछ तुम करते हो इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद या तो हमेशा के लिए जन्नत है, या हमेशा के लिए जहन्नुम। आता है कि इस मौके के ऊपर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि है कोई जो इस काम में मेरा साथ दे और मेरे बाद भी इसे बाकी रखे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जो है वो खामोश हो गए, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के चेहरों को तकने लगे, देखने लगे कि किसका दिल जो है वो ईमान की तरफ जो है वो मायल हुआ है, किसका सीना इस्लाम के लिए खुला है, कौन जो है वो हक की हिमायत का फैसला करता है। लेकिन किसी की तरफ से कोई आवाज ना आई। ठीक जिस वक्त महफिल के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ था, यही कोई 12-13 साल का एक लड़का, एक हार्डली एक टीनेजर जो था, जो कमजोर सा था, दुबला पतला सा जिस्म था, जिसकी आंखें आई हुई थी, मगर वो था बहुत बहादुर, बड़ी हिम्मत वाला। वो उठकर बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साथ दूंगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करूंगा। कुरैश के लोगों के लिए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों के लिए ये एक बड़ा ही अजीब और गरीब मंजर था। जब उन्होंने उस लड़के की ये बातें सुनी तो अक्सर जो है वो बेकाबू हो गए, और खामोश फिजा के अंदर एक जोरदार कहका और उसकी गूंज जो है वो चारों तरफ गूंजी। ये इस मौके पर आता है कि अबू तालिब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, उसने कहा, बाखुदा मैं तुम्हारी मुसलसल हिफाजत व आनत करता रहूंगा, अलबत्ता मेरी तबीयत अब्दुल मुतल्लिब का दीन छोड़ने पर राजी नहीं। इस मौके पर अबू लहब ने कहा, खुदा की कसम ये बुराई है, इसके हाथ दूसरों से पहले तुम लोग खुद ही पकड़ लो। अच्छा, इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में उन्होंने, यानी दूसरे लोगों से तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में सुना होगा, लेकिन ये पहला मौका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लिए कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह मुबारक से डायरेक्टली जो है वो इस्लाम की दावत जो है वो सुन रहे थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में अबू लहब था। ही वॉज द ओनली वन जिसका रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा हार्श था। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अंकल्स और आंट्स थे, वो जो है उन्होंने इस पैगाम को, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जो है वो सीरियसली नहीं लिया। और इस मौके के ऊपर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमीडिएट रिलेटिव्स थे, ना ही उन्होंने ये किया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रिजेक्ट कर देते, और ना ही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये जो वाकया है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, इससे हम कुछ जो है वो विजडम के मोती जो है वो चुनने की कोशिश करते हैं। कुछ बात जो है वो अपने अमल के लिए जो है वो हम देखते हैं कि अबू लहब का जो तरीका था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के लिए लोगों को बुलाया, तो उसका अंदाज क्या था, बल्कि दोनों दफा उसका अंदाज क्या था इन मौकों के ऊपर। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने की कोशिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाने की कोशिश की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बहस नहीं की, कोई टसल नहीं की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इस वक्त जो लोग हैं उनके दिल जो हैं वो आमादा नहीं है ना। इस वक्त अगर बात की जाएगी तो वो बहस बराए बहस होगी, आर्ग्यूमेंट बराए आर्ग्यूमेंट, और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज नहीं था, ये दावत के लिए मुफीद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से जो है वो अपना पैगाम रखा, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया लोगों को दावत दीन की तरफ बुलाने के लिए, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाने पर दावत पे बुलाया। जब हम दस्तरखान कुशादा करते हैं, घर का दरवाजा खोलते हैं किसी के लिए, किसी को इज्जत देते हैं,
तो क्या होते हैं, इससे दिल भी कुशादा होते हैं, दिल बात सुनने पर आमादा होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फर्स्ट टाइम उनकी अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके बावजूद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पीछे नहीं हटे, दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा फिर जो है वो अपने खानदान के लोगों को बुलाया, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने जो मैसेज रखा बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल कंसाइज था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तौहीद, रिसालत और आखिरत, जो मेन यानी तीन पिलर्स हैं इस्लाम के, जो मेन दावत है इस्लाम की, उसको उनके सामने रखा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एहसास दिलाया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हमदर्द हैं, है ना, उनके खैर ख्वाह हैं, ही इज देयर वेल विशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसूल हैं जब हम किसी के पास यानी किसी को जो है वो इस्लाम की दावत दें, किसी को कोई दीन की अच्छी बात जो है वो पहुंचाएं। ये देखना बहुत अहम है, क्या हम लोगों के दिलों को नरम कर चुके हैं, क्या हम उनके साथ नरमी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हम इस्लाम का जो पैगाम है वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज अंदाज में बगैर किसी उलझनों के उन तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो तरीका कार था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन पहुंचाने के लिए जो है वो लोगों को खाने पे बुलाया। हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत सुन्नत जो है वो आज भी जिंदा है। दुनिया भर में दावा के स्टॉल्स पर हम देखते हैं कि फ्लावर्स दिए जाते हैं, फ्री हिजाब, कपकेक्स जो हैं वो लोगों को दिए जाते हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए हुए मुसलमान नजर आते हैं। आज भी लोग जो हैं वो दरसे कुरान की महफिलों के लिए, कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए अपने दस्तरख्वान जो है वो कुशादा करते हैं। फिर हम इस वाक़े के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बहादुरी और करेज देखते हैं कि एक यंग यानी लड़के हैं, कम सबसे गालबन जितने लोग वहां जमा होंगे हो सकता है कि सबसे कम उम्र हो, लेकिन वो इस वजह से जो है वो डिटर नहीं होते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, है ना। जब उनके सामने ये यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रखते हैं कि कौन मेरा साथ देगा, तो वो अपनी कमजोरी के बावजूद, अपने कमजोर जिस्म के बावजूद, अपनी कम उम्री के बावजूद वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जो है वो खड़े होते हैं। और वो नौजवान, वो लड़का जिसके ऊपर तमाम यानी खानदान के लोग हंसते हैं, लेटर ऑन हम देखते हैं कि गज़वा खैबर के अंदर जब जो है वो खैबर जो है वो जो कि जो यहूद का लास्ट जो है वो गढ़ था, जब वो फतह नहीं हो रहा था, तो इस मौके के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह से एक रोज पहले जो है वो तमाम लोगों को, सहाबा कराम को खिताब करके फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को अलम दूंगा, झंडा दूंगा, जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, या आपने ये फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह इनायत फरमाएगा। इस मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा किसके हाथ में थमाया नेक्स्ट डे? वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। और वो खैबर जो फतह नहीं हो रहा था, वो उस रोज फिर जब अलम उनके हाथ में आया तो वो फतह हो गया। इस मौके पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट ये है कि जिस मौके पर यानी फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए खड़े होते हैं, इस दीन की हिमायत के लिए खड़े होते हैं, तो सीरत की किताबों में आता है कि उनकी आंखें जो है वो दुख रही थी। गज़वा खैबर के मौके पर भी यही आता है कि उनकी आंखें जो है वो इस मौके पर भी दुख रही थी। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा पकड़ाने के लिए अपने पास बुलाया, तो उनकी आंखें जो है वो दुख रही थी, आशुब चशम का शिकार थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब जो है वो उनकी आंखों में लगाया और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। इसके बाद हम इसके अंदर अपना यानी देखते हैं लेसन कि हम, मेरे और आपके लिए इसमें क्या लेसन है ना। हम जो यानी इस दीन का पैगाम आगे पहुंचाने के लिए, इस दीन को सपोर्ट करने के लिए हम जो कर सकते हैं,
ہمیں وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ میرا اور آپ کا فوکس یہ ہو کہ ہم کیا نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کی جستجو کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں میں انشاءاللہ وہ اخلاص سے کی ہوئی کوششوں میں، اللہ کے لیے خالص کی ہوئی کوششوں میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ برکت ڈالیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک روز جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا پر جو ہے وہ چڑھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک حصہ جو ایک ٹکڑا جو ہے وہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح روایت ہوا ہے کہ جب وہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر آتا ہے کہ ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اچھا، اس موقع پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ اپسیٹ نظر آتا ہے، اور وہ غصے کے اندر نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کاروبار، اپنا کام جو آفیشل بزنس آورز تھے، دن کا موقع تھا، وہ چھوڑ کر جو ہے وہ اس کو آنا پڑا اس کے مطابق ایک ان امپورٹنٹ چیز کو سننے کے لیے۔ ابو لہب اور اس جیسے لوگوں کے لیے دین کے اوپر بات، مذہب کے اوپر بات، اسپریچولیٹی کے اوپر بات جو ہے، کام چھوڑ کر وہ کیا ہے، وہ وقت کا ضیاع ہے نا۔ وہ ایک مٹیریلسٹک تھنکنگ رکھنے والا انسان تھا، جس کے نزدیک وقت کا بہترین استعمال کیا ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ پیسہ کما سکے۔ اور یہ صرف ابو لہب ہی کے سوچنے کا انداز نہیں ہے، یہ اس جیسے اور بہت سے لوگوں کے سوچنے کا انداز ہے۔ لوگ جو ہیں وہ وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں دین کے حوالے سے علم حاصل کرنے کے۔ وہ اپنا وقت صرف ایسی چیزوں پر یعنی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایسی چیزوں پہ لگانا چاہتے ہیں جو انہیں اس دنیا کے جو ہے وہ فائدے دے۔ لوگ جو ہیں وہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے فائدوں کے لیے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنی انرجی کو جو ہے وہ سپینڈ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کریں، اس میں اپنا وقت لگائیں۔ اور پھر ابو لہب کے اس رسپانس کے اوپر اللہ رب العالمین نے سورۃ المسد جو ہے اس کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اس موقع پر کہ ابو لہب کی جتنی دولت ہے، اور ابو لہب بہت امیر تھا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب وہ شخص تھا جس نے کعبہ کے اوپر جو سونے کے ہرن لگے ہوئے تھے اس نے وہ چوری کیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ابو لہب سے خطاب کر کے اور اس جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو دولت ہے وہ ان کو کچھ فائدہ نہ دے گی۔ وہ لوگ جو کہ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں،
وہ ان کو کچھ فائدہ نہ دے گی اگر وہ اس دولت کو دین کی روشنی میں استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی زندگیاں اس اسلام کے مطابق جو ہے وہ نہیں گزارتے۔ یہ سورت جس وقت نازل ہوئی ایک میریکل ہے قرآن کا، کیونکہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ آگ کا شکار ہوں گے۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے دونوں زندہ تھے۔ وہ اگر قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، اگر وہ جھوٹ موٹ کو ہی صحیح ایمان لے آتے، کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو ایمان لایا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن وہ اپنی آخری سانس تک جو ہے وہ کفر کے اوپر جو ہے وہ جمے رہے۔ اور یہ اس قرآن کا اس اس یعنی کلام کا جو قرآن مجید ہے اس کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کی یعنی اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے اندر ایک پریڈکشن کی جس کو وہ جھوٹا ثابت یعنی اس کو وہ غلط پروف نہیں کر سکا۔ یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا کا واقعہ ہے، اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے نا، یہ کس چیز کا اعلان تھا؟ اس میں کیا بات تھی کہ اللہ کے دین کو قبول کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیزوں کی بھی نجات ممکن نہیں، چونکہ مقصود ایک اصول کو واضح کرنا تھا، ایک بات کلیئر کرنی تھی سب کے سامنے، اس لیے اپنے خطاب میں 2 2.5 سالہ صاحبزادی جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، حالانکہ اس وقت ان کو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے ڈرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس دوسرے واقعے سے کچھ لیسنز ہم لیتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو کیا انداز اختیار کیا، یا صباحا، ہے نا، کیسا انداز تھا کہ سم تھنگ از سیریس، کوئی ارجنٹ کوئی سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو وہ پکار لگا رہے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے کردار کی گواہی لی کہ بات پیش جو کر رہا ہے وہ ان کے نزدیک کیسا ہے، وہ سچا ہے۔ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے 2 باتیں اہم ہوتی ہیں، کون پیش کر رہا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور وہ کیا پیش کر رہا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو دعوت پیش کرتے تھے وہ تو ہوتی ہی خوبصورت تھی، لیکن انبیاء کرام کا جو کردار تھا وہ بھی ہمیشہ سے سپاٹلیس رہا ہے۔ ایک عام اصول زندگی کا کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ کیسی ہے۔ کوئی بھی اچھی بات پیش کرے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا وہ بالکل کلیئر تھا، اس میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام، کوئی شوگر کوٹنگ نہیں تھی۔ سننے والوں کے سامنے واضح پیغام کہ جو ایمان لائے گا وہ ابدی جنت میں جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے نقصانات اور بتوں کی جو حقیقت تھی، ان کو پوجنے کی جو تباہ کاریاں تھیں، وہ علل اعلان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بتانا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ کس قدر، یہ جو بت ہیں یہ کس قدر ہیلپ لیس ہیں، یہ کس قدر بیکار ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوجتا ہے اور ان کو
اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مکہ میں مشرکین جو ہیں، اس آواز کو سن کر، جس میں انہوں نے دیکھا کہ بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، وہ غضبناک ہو گئے اور اس انقلاب کو دبانے اور اس کی جڑ کاٹنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ نبوت کے ابتدائی سالوں سے لے کر ہجرت مدینہ تک قریش کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے کچھ نہ کچھ افراد جو ہیں وہ حلقہ اسلام میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ ان میں قریش کے بہت سارے معزز سرداروں کے علاوہ ان کے جو حامی تھے، ان کے جو خاندان والے تھے، گھر والے تھے، ان کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قریش کی جو اکثریت تھی، جب فتح مکہ ہوئی رمضان 8 ہجری میں، اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہی، اور اس کا ایک بڑا ریزن ان لوگوں کا اپنے چند مشرک سرداروں کے زیر اثر ہونا تھا، ہے نا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو کیسے فالو کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر یا بلائنڈلی۔ آج بھی اندھا دھند جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا، قریش مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ تو ان سرداروں میں کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کے بدترین مخالف تھے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، اسود بن عبد یغوث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، نظر بن حارث، عاص بن وائل، حارث بن قیس بن عدی، یہ جو سردار تھے اور ان کے زیر اثر جو مشرکین تھے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ستاتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھالنے میں بہت دلیر تھے۔ ان شیطان صرف سرداروں کے علاوہ قریش کے دوسرے مشرک سردار دین حق کے مخالف تو ضرور تھے، لیکن وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے رہتے تھے، وہ اس لیول پر سٹوپ نہیں کر گئے تھے جو ان سے پہلے جن کے ہم نے نام لیے وہ گر چکے تھے۔ ہاں، یہ اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو لیکن اتنی ہمت دی تھی، اتنی استقامت دی تھی کہ اس حق کی راہ میں انہوں نے ہر قسم کی تکلیفیں اور مظالم بہت صبر کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ برداشت کیے، اور کسی ایک کے بھی جو پاؤں تھے وہ نہ ڈگمگائے۔ البتہ مشرکین کی اپنی جو صفیں تھیں ان میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ ان میں سے بعض نے ہر قسم کی مخالفت کے برعکس اعلانیہ اسلام قبول کر لیا، بعض کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، اور وہ حق و باطل کی آویزش میں غیر جانبدار ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش مکہ تھے، ان کی مخالفت کے ریزنز کیا تھے۔ مکہ کی جو عزت تھی وہ کعبے کی وجہ سے تھی، اور کعبے میں کیا تھے؟ 360 بت۔ قریش کا جو خاندان تھا وہ تمام عرب میں مذہبی حکومت اور برتری رکھتا تھا، کیونکہ وہ کعبہ اور زائرین کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار پھیلتا چلا گیا، ان کی عظمت جو ہے وہ پورے عرب میں بڑھتی چلی گئی۔ اب اسلام جو ہے وہ ان 360 بتوں کو پاش پاش کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ اس کا مطلب کیا تھا کہ قریش کی عظمت و اقتدار اور ان کا جو عالمگیر اثر ہے اس کا خاتمہ اور ان کے کاروبار کا نقصان۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اسی قدر مخالفت میں وہ اور زیادہ سرگرم ہو گئے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر سلائیڈ ہے، اس کے اندر جو مکہ کے ایلیٹس تھے، جو سردار تھے، جو لیڈرز تھے، ان کے کچھ نام ہیں، اور ان کے اندر ابو سفیان بن حرب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ہیں یہ حرب فجار میں اپنے باپ کا قریش کے سپہ سالار تھے۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر السن تھا،
सबसे ज्यादा एज में जो है वो बड़ा था। अबू जहल, ये वलीद बिन मुगीरा का भतीजा था, जो अगैन कुरैश का, वलीद बिन मुगीरा अगैन कुरैश के सरदारों में टॉप ऑफ द लिस्ट में थे। तो अबू जहल जो है वो उनका भतीजा था, और ये अपने कबीले का भी सरदार था। फिर वलीद बिन मुगीरा, हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाप, जिनका भी हमने कहा कि अबू जहल उनका भतीजा था, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट था। ये बनु मखजूम से था, कुरैश का रईस आजम था। आस बिन वाइल सहमी, ये हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बाप है। ये निहायत दौलतमंद था, बहुत ज्यादा औलाद थी, बड़ा साहिब असर था। उतबा बिन रबी, ये अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाना है। ये निहायत शरीफ उल तबा और साहिब रियासत था। इसके अलावा कुरैश की हुकूमत की डोर जिन अमीरों के हाथ में थी, उनके अभी हमने नाम देखे, और यही लोग थे जिन्होंने इस्लाम की सबसे ज्यादा मुखालफत की। कुरैश के जो और अकाबिर थे, जो और बड़े बड़े लोग थे, जिसके अंदर असवद बिन मुतलिब, असवद बिन अब्द यगूस, नजर बिन हारिस, उमैया बिन खलफ, उकबा बिन अबी मुईत, ये लोग जो हैं इन बड़े बड़े सरदारों के जेर असर थे। और इस वजह से इस्लाम के दुश्मनों में इनके नाम आपको हर जगह प्रोमिनेंट नजर आएंगे। फिर मुखालफत की कुरैश की एक वजह यह भी है कि हम देखते हैं कि जो ना तरबियत याफ्ता और तंदखू कौमें होती हैं, उनकी एक खासियत ये होती है कि कोई तहरीक जो इनके आबाई रस्म व अकायद के खिलाफ हो, इनको सख्त बरहम कर देती है। उनके साथ उनकी मुखालफत महज जबानी मुखालफत नहीं रहती, बल्कि वो खून के प्यासे बन जाते हैं। जो कुरैश के लोग थे वो अज़ियत पसंद थे, वो अपने बाप दादा के मजहब जो कि बुत परस्ती था, उससे वो अंधी अकीदत रखते थे, और इसके मुकाबले में किसी रीजनेबल बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो अपने हसब नसब पर बहुत उनको गरूर था, और उनको इस्लाम का जो नजरिया था इक्वालिटी का, उसको कबूल करने में वो अपनी जिल्लत महसूस करते थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि गुलाम और आका, उनको एक जैसा प्रोटोकॉल और इज्जत मिले, सब मिलकर एक ही सफ के अंदर जो है वो अपने रब के हुजूर पेश हो जाएं। उनको ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजनबी और स्ट्रेंज लगता था कि तकवा जो है वो इज्जत का मयार बने। फिर बास मुशरिक सरदारों को ये गवारा ना था कि बनु हाशिम को इसलिए उनके खानदान पर बरतरी हासिल हो जाए कि उनमें एक नबी पैदा हुआ है, और इसकी एग्जाम्पल अबू जहल है। फिर इस्लाम की तालीमात जो हैं वो उन तमाम बुराइयों को छोड़ने पर जोर देती थी, जिनमें अहले अरब जो हैं, और जिसमें कुरैश मक्का शामिल हैं, उन जिनमें अहले अरब जो है वो शामिल हैं, उनको बुराइयों को रोकने की तरफ जो है वो तरगीब देती थी, कहती थी कि इन बुराइयों को रोक दें। जैसे कि शराब ख्वारी है, जैसे जुआ बाजी है, जैसे सूद ख्वारी है, जैसे हराम खोरी है, जैसे बेहयाई है, जिना है, कत्लो गारत गरी, लूट मार है, डाका जनी है, लामहदूद औरतों से निकाह है। तो इस्लाम इन तमाम चीजों को छोड़ने की तरफ बुलाता था। वो अपनी डिजायर्स के, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम थे, और ये चीजें उनको छोड़ना नामुमकिन नजर आती थी, इसलिए उन्होंने डट कर जो है वो इस्लाम की जो है वो मुखालफत की। आज भी हम देखते हैं कि यही कुछ रीजंस हमें नजर आते हैं कुरान और इस्लाम की दावत को ना कबूल करने में। इस्लाम की मुखालफत, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ा स्लोगन ये नजर आता है कि अगर इस्लाम आया तो जो मिसाली तर्ज जिंदगी है, जो हमारा परफेक्ट लाइफ स्टाइल है, जिसमें शराब भी शामिल है, जिसमें झूठ बोलना भी सही है मफाद के लिए, जिसके अंदर जो है वो किसी का हक मारना भी है अपने मफाद के लिए, वो सब का सब क्या होगा, वो बदल जाएगा। दिल चाह रहा है, मजा आता है कि जगह अल्लाह को पसंद है, इस बिना पर अपना लाइफस्टाइल, अपनी पसंद नापसंद, अपनी हॉबीज, अपने एंटरटेनमेंट के तरीके, लिबास, गैदरिंग्स, हर चीज को बदलना मुश्किल लगता है और कहीं इम्पॉसिबल, है ना। आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम की मुखालफत की एक बड़ी वजह क्या है, एक बड़ा स्लोगन जो रेस किया जाता है वो इस्लाम के खिलाफ, वो क्या है
कि अगर इस्लाम आया, अगर शरीयत आई, तो क्या होगा? तुम्हारी आजादी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे मजे खत्म हो जाएंगे। अगर ये फैनेटिक्स, ये शिद्दत पसंद अगर आ गए एज अ हुक्मरान। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमने रीजंस देखे कि जो कुरैश थी उनकी मुखालफत के रीजंस क्या थे। अब ये देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत थी, उसके रिस्पॉन्स क्या था कुरैश की तरफ से। कुरैश ने डिफरेंट मौके के ऊपर डिफरेंट जो है वो टैक्टिक्स, डिफरेंट हरबे जो है वो इस्तेमाल किए। और उसके अंदर नबी यानी मजाक उड़ाना है, उसमें इंसल्ट करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और सहाबा कराम को ईजा देना है, तकलीफें देना है, इल्जाम लगाना है, कैरेक्टर असैसिनेशन है, मैसेज को जो है वो डिफेम करना है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो निगोशिएशंस करने की कोशिश है, कुछ लो और कुछ दो के मामला करने की कोशिश हमें नजर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफरेंट यानी चीजों से टेम्प्ट करने की कोशिश है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डिफरेंट चैलेंजेस रखने की एक स्ट्रेटेजी हमें उनकी नजर आती है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दबाव डालना है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और अपनी नफरत का इजहार है, परसिक्यूशन है, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डिफरेंट मवाक़े के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हैं, जो कि लेटर ऑन हम इंशाल्लाह सीरत में देखेंगे। सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ऊपर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो मजाक उड़ाते थे, उससे हम आगाज करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल फुरकान में फरमाते हैं, व इज़ा रअऊका इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवा अहाज़ल्लज़ी बअसल्लाहु रसूला। कि ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। अच्छा, वो ये बात क्यों कहते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? हालांकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक जो था वो कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ कबीले से था, सबसे सबसे नोबल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार जैसा तो पूरे कुरैश में, पूरे पूरे अरब में कोई नहीं था। आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर था प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक क्यों उड़ाते थे? फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये क्यों कहते थे? क्या ये है वो शख्स जिसको अल्लाह ने जो है वो रसूल मुंतखब किया है? क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सबसे मालदार लोगों में शामिल नहीं थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मोस्ट पावरफुल लोगों में उनका शुमार नहीं होता था। और हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास मालो दौलत होती है, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास इक्तदार होता है। बनी इसराइल की हम मिसाल देख लेते हैं कि सूरह बकरा में उनके हवाले से आता है कि बनी इसराइल जो है, एक मौके पर जब उनकी कौम जो है वो जवाल पजीर थी और वो चाहते थे कि उनका रिवाइवल हो, वो जो है वो दोबारा जो है वो उरूज की तरफ जाएं। तो इस मौके पर वो अपने नबी से कहते हैं, अपने नबी जिनका नाम शमूएल आता है, कि उनसे कहते हैं कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। जब वो ये मुतालबा अपने नबी से करते हैं कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, तो एक अजीब मुतालबा था उनका, क्योंकि यानी उनके यानी इस्लाम के अंदर तो नबूवत है, खिलाफत है, बादशाहत नहीं है, है ना। लेकिन क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द की कौमों से मुतासिर थे, वो देख रहे थे कि जो उस वक्त अरूज याफ्ता कौमें हैं उनके अंदर बादशाहत का निजाम है, तो वो इस किस्म का मुतालबा करते हैं। और जब यानी जो उनके नबी थे वो अल्लाह के हुक्म पर उनके लिए तालूत को मुंतखब करते हैं, तो वो जो है एज अ बादशाह मुंतखब करते हैं। तो जो बनी इसराइल के लोग थे वो इस मौके पर बोलते हैं कि हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक हैं, वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है।
تو ہمیشہ سے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کے یعنی مقابلے میں جو ہیں وہ جو لوگ دعوت پیش کرتے رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ آپ اس سے واقف ہوں گے، وہ طائف کا موقع ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت پیش کی، تو ان میں سے ایک سردار نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی شخص رسول بنانے کے لیے نہیں ملا؟ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبوت کا جو منصب اعظم ہے اگر کسی کو ملتا تو مکہ یا طائف کے کسی رئیس کو ملتا۔ قرآن میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ان کا یہ قول نقل ہوتا ہے سورہ زخرف آیت 3 میں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا، یعنی ولید بن مغیرہ یا ابو مسعود ثقفی۔ عرب میں ریاست کے لیے، حکومت کے لیے دولت اور اولاد جو ہے وہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی۔ اولاد کی نسبت جو ہے وہ اکثر وحشی قوموں میں اور ہندوستان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خیال رہا کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہ خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ قریش میں یہ جو ابھی ہم نے جن اوصاف کا ذکر کیا اس کے لحاظ سے جو لوگ حکومت کے نبوت کے یعنی کے آ، آم، استحقاق رکھتے تھے، وہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل سہمی اور ابو مسعود ثقفی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوالٹیز سے جو ہیں وہ بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک تھا، اور اولاد نرینہ سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ پھر ایک اور طریقہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے یعنی رسپانس میں جو قریش نے کیا وہ یہ تھا کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کیا کرتے تھے۔ پہلا مرحلہ مخالفت کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، وہ انسلٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بحث مباحثہ اور آرگیومنٹس کا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ غنڈہ گردی کا رنگ اختیار کر جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش کے لوگ تھے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین قریش اپنی اسلام دشمنی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بغض اور کینے کے اظہار کے لیے آپ کو محمد بہت تعریف کیا گیا کے بجائے مذمت کیا گیا جیسے برے نام سے یاد کرنے لگے۔ وہ یہی نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور کوسنے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم اس پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھ کو کیوں کر قریش کی گالیوں اور لعنتوں سے بچایا؟ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور اسی پر لعنت بھیجتے ہیں، جبکہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا نام محمد ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کیا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی دیا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں بھی پہنچایا کرتے تھے۔ ابو جہل کے حوالے سے آتا ہے کہ ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا محمد کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو خدا کی قسم اس وادی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا،
تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں مکہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بختی میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ ایک بار آتا ہے کہ سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد اب آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، تو اس ایکٹ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد آپ حضرات کے روبرو آپ کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدے میں لے کے جاتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور الزام میں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روندے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دی گئیں اس کے حوالے سے ایک اور بہت دردناک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ بن ابی معیط پیچھے سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اسے بل دینے لگا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آپ پہنچے۔ انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو پیچھے اٹھایا اور مشرکین سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مخاطب ہو کر کہا، قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ ابن ہشام نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مشرکین ان پر پل پڑے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئیں، اس میں ایک اور بہت تکلیف دہ واقعہ آتا ہے، اور وہ واقعہ یہ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ اپنی بدبختی اور خباثت میں جو ہے وہ بہت بڑا ہوا تھا، اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ابو جہل نے اپنے مجمع سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کی اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر جو قوم کا بدبخت ترین آدمی تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اس نے ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا، یہ سارا چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ تو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کمزور طبقے سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, सर ना उठाया, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। यहाँ तक कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई। वो अभी कमसिन थी। वो अपने बाबा को इस हालत में देखकर रोने लगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से औज उठाकर फेंकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलई कभी कुरैश, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बद्दुआ की तो उन पर ये बहुत गिरां गुजरी, क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बद्दुआ की, ए अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, और उतबा बिन रबी, और शैबा बिन रबी, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ और उकबा बिन अबी मुईत को पकड़ ले। उन्होंने 7वें का भी नाम गिनाया, लेकिन जो रावी थे उनको याद नहीं रहा। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे, सब के सब बदर के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। ये वाकया आप पढ़ें और आपका दिल जो है वो ना हिले, आपकी आंखों में आंसू ना आए, मुमकिन नहीं है। आप सोचें कि इस मौके के ऊपर जो कमसिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, किस तकलीफ से जो है वो गुजरी होंगी। बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है कि वो अपने वालिदैन को अपने सामने दूसरों के हाथों रुसवा होते हुए देखें, दूसरे उनको तकलीफें पहुंचा रहे हों। अच्छा, हम देखते हैं कि बाज लोग जो हैं, उनको उनकी इंसल्ट की जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, उनको जलील किया जाए, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो सेंसिटिव नहीं होते बहुत ज्यादा। लेकिन जो अंबिया हैं, उनका मामला ऐसा नहीं होता, है ना। वो तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डिग्निटी होती है। वो अपनी कौम के अंदर जो है वो बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं। इस बात की मिसाल हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऑफिस है, उसके अंदर एक शख्स है जो जिसको रोजाना किसी ना किसी बात के ऊपर जो है वो उसका बॉस जो है वो उसको बुरा भला कहता है। ऐसा शख्स जो है वो, यानी इस तरह की जिल्लत का जो है वो आदी है। वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन एक शख्स है जिसका जो अपनी ऑफिस के अंदर जो है उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, वो रोजाना वक्त पर आता है। अगर वो एक दिन वक्त पर नहीं आता और उसका बॉस सबके सामने जो है वो उसको बुरा भला कहता है, तो उसको अपनी उसके अंदर इंसल्ट फील होती है, उसको उस बात की तकलीफ होती है। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सादिकुल अमीन के लकब से जो है वो जाने जाते थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें बड़ी तकलीफ देती थी। लेकिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रिस्पॉन्स इन बातों को इग्नोर करते थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झगड़ा नहीं किया, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आगे से बदतमीजी नहीं की, है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम से नहीं पीछे हटे। फिर एक और तरीका जो कुरैश के लोगों ने इख्तियार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द करने के लिए, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक को दबाने के लिए, वो ये था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफरेंट चीजों के हवाले से अक्यूज करना शुरू किया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर असैसिनेशन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पाया एतबार से गिराने के लिए, गाली देने की कमीना जज्बात के साथ प्रोपेगेंडा के जो माहिर उस्ताद थे, उन्होंने डिफरेंट अलकाब जो है वो घड़ना शुरू किए। मसलन ये कहा जाने लगा कि इस शख्स की बात क्यों सुनते हो, ये तो नाउजुबिल्ला मुर्तिद है, ये जो हमारा दीन है ये उसके दायरे से जो है वो बाहर निकल गया है और अब अपने पास से एक अनोखा दीन घर लाया है।
कोई इस्तदलाल नहीं। बस क्या है कि अपनी गद्दियों पर बैठे बैठे कुफर का फतवा सादिर कर दिया। ये भी कहा जाता है कि ये भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के बारे में कहा जाने लगा कि ये तो साबी हो गए हैं। साबियत जो है, क्योंकि उस वक्त की मुशरिकाना सोसाइटी में एक बदनाम और नापसंदीदा मसलक था, इसलिए किसी का नाम साबी जो है वो रख देना वैसी ही गाली थी जैसे आज किसी मुसलमान को यहूदी या खारजी कह दिया जाए। हक के खिलाफ दलाइल के लिहाज से बोधे लोग जब नेगेटिव हंगामे उठाते हैं, तो उनके प्रोपेगेंडे की मुहिम का एक हथियार हमेशा इस तरह के बदनाम कुन अलकाब, नाम और इस्तेलाहें होती हैं। गली गली मजलिस मजलिस मक्का के प्रोपेगेंडिस्ट जो थे, वो ढंडोरा फिरते फिरते थे कि देखो जी, ये लोग साबी हो गए हैं, बेदीन हो गए हैं, बाप दादा का दीन धर्म इन्होंने छोड़ दिया है, नए नए अकीदे और नए नए ढंग घड़ के ला रहे हैं, देखो जी, अनहोनी बातें हो रही हैं। दलाइल के मुकाबले में जब गालियां लाई जा रही हों तो हमेशा ऐसा होता है कि दलाइल तो अपनी जगह जमे रहते हैं, लेकिन जो गाली मुकाबले पर लाई जाती है वो जज्बाती हद तक 2-4 दिन तो काम देती है, फिर क्या होती है, वो बिल्कुल बेअसर हो जाती है। तो फिर जो मुखालफत करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नत नई गालियां इजाद करते चले जाते हैं। एक नया लकब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तराशा कि नाउजुबिल्ला, दर हकीकत ये शख्स पागल हो गया है, बुतों की मार पड़ने से इसका सर फिर गया है, ये जो बातें करता है वो होशो हवास और अक्लो हिकमत की बातें नहीं, बल्कि इसके ऊपर दौरे पड़ते हैं। कभी इसे फरिश्ते नजर आते हैं, कभी जन्नत और दोजख के ख्वाब दिखाई देते हैं, कभी वही उतरती है और कभी कोई अनोखी बात जो है वो इसके ऊपर मुनकशिफ हो जाती है। ये एक सरफिरा आदमी है, इसलिए इसकी बातों पर आम लोगों को ध्यान देने की, तवज्जो देने की जरूरत नहीं। अपना दीन ईमान बचाना चाहिए। हमेशा से ये हुआ है कि जो लोग हक की तरफ बुलाते हैं, उनकी लॉजिक को तोड़ने के लिए, है ना, लोग उनको फैनेटिक्स कहते हैं, लोग उनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, लोग उनको बेवकूफ कहते हैं। अक्लमंद तो बस वही लोग होते हैं जो अपनी दुनिया बनाने और जमाने की हाँ में हाँ मिलाने और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मगन रहते हैं। बाकी वो लोग जो इस्लाह की मुहिम उठाकर अपनी जान जो है वो मुश्किल में डालते हैं, उनको दुनिया हमेशा से अहमक और पागल ही कहती आई है। और इससे ज्यादा परफेक्ट लफ्ज उनकी डिक्शनरी में कोई और हो नहीं सकता। फिर ये बात पीठ पीछे कहते रहने पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि रूबरू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा जाता था। कुरान में आता है, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। गाली का असली मजा तो आता ही जब है कि जब वो रू दर रू सुनाई जाए। लेकिन कभी पागलों के गिर्द भी दुनिया किसी तहरीक को चलाने के लिए मुनज्जम हुई है? कभी अहमकों का दामन भी होशमंद और सलीमुल फितरत नौजवानों ने थामा है? कभी सरफिरे लोगों की बुलावे पर समझदार लोगों ने भी लब्बैक कही है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुशरिकीन मक्का ने एक और तंज घड़ी। कहने लगे कि ये नबूवत का दावेदार जो है, ये दर हकीकत जादू के फन में भी माहिर है। ये इसका फनी कमाल है कि दो चार बातों में हर मिलने वाले पर हैप्नोटिज्म कर देता है, नजरबंदी की हालत में मुब्तला कर देता है, और जरा कोई इसकी बातों में आया नहीं कि जादू के जाल में फंसा नहीं। यही वजह है कि अच्छे भले सूझबूझ रखने वाले लोग इसका शिकार होते चले आ रहे हैं। हाँ, मगर एक सवाल ये भी तो पैदा होता था कि कभी जादूगरों ने भी, मैजिशियंस ने भी आज तक मजहबी या तमद्दुनी तहरीकें चलाई हैं? और कभी काहिनों ने खुदा परस्ती और तौहीद और अच्छे अखलाक का दर्ज देने के लिए जादू, फनी साहिरी को इस्तेमाल किया है? कोई मिसाल ऐसी तारीख में है कि जादूगरों किसी जहनी सता रखने वाले किसी फर्द ने निजाम वक्त को बदलने डालने के लिए जादू के जोर से एक इनकलाब उठा खड़ा किया हो? कभी जादू के जोर से आपने देखा है कि दिल और दिमाग और रूहें
और किरदार जो है वो बदले हों। फिर ये कैसा जादूगर था जो करतब दिखाकर 4 पैसे कमाने के बजाय सारी दुनिया का अजाब भुगतता हुआ सोसाइटी के बेहतरीन साले लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रहा था। एक बड़ी इज्तमाही मुहिम जो है वो उसको जो है वो उसने उसका आगाज किया था। कलाम जो है, जो कुरान है, उसके एजाज की तौजीह करने के लिए उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि अजी क्या है, बस शायरी है, अल्फाज का एक आर्ट है, अदीबाना जोर है। मोहम्मद दर्जे अव्वल के आर्टिस्ट और लसान खतीब हैं। इनकी शायरी की वजह से कच्चे जहन के नौजवान बहक रहे हैं। शायर तो दुनिया में हमेशा होते रहे हैं, क्या कोई ऐसा अनोखा शायर भी कभी पैदा हुआ जो स्पॉटलेस कैरेक्टर और अजीम किरदार का हामिल हो, जिसका मुजाहिरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी कर रहे थे? क्या शायरी के तलसुम बांधने वालों ने कभी कोई ऐसी दीनी मुहिम बर्पा की है जैसी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कर रहे थे? कुरैश के सामने ये भी सवाल था। इसका जवाब देने के लिए उन्होंने एक और इल्जाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहानत का लगाया। काहिन लोग कुछ मजहबी अंदाज और तरीके रखते हैं, एक अजीब पुरासर सी फजा बनाते हैं। चिल्लों और एतकाफों और वजीफों और मंत्रों में उनकी जिंदगी गुजरती थी। मुराकबों और मुकाशिफों और फालगिरियों के जरिए एक टेक्निकल जबान में गैब के इसरार लोगों को बताते थे। आम लोगों से कुछ अनोखे से अंदाज और तरीके रखते थे। कुछ मजूजोबाना सी शान होती थी उनकी। काहिन कहने से कुरैश का मकसद यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बस इसी तरह का एक ढकोसला बना रखा है ताकि लोग आए, मुरीद बने, उन पर कहानत का सिक्का भी चले और पेट का मसला भी हल हो जाए माअज़ल्लाह। और कुरान इन सारे प्रोपेगेंडों की धुआंधारियों को मोहित होकर आसमान से पुकारता है, वमा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून वला बिकौली काहिन कलीलम मा तदक्करून। ये शायरी नहीं है, मगर आफ्ताब तो ये आ पड़ी कि तुमने ईमान और यकीन के दरवाजे बंद रखे हैं। ये कहानत नहीं, मगर रुकावट ये हुई कि तुमने गौर व फिक्र ना करने और किसी किस्म का सबक ना लेने की कसम खा रखी है। इस तूफान बदतमीजी पर कुरान ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके, उन्जुर कई फदरबू लकल अमसाल। देखो ये लोग कैसे कैसे मुहावरे और फिक्रे चुस्त करते हैं, कैसे कैसे नाम धरते हैं, क्या क्या तशबीहें घड़ते हैं और कहाँ कहाँ से इस्तलाहें ढूंढ के लाते हैं। मगर ये सब कुछ करके फिर यकायक कैसा पलटा खाते हैं, फदल्लू, यानी अपने ही आप को गुमराही में डालते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर ही आज की क्लास को इख्ताम करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।